سخت سزا ہے سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے کس پہ تو برساتا ہے کوڑے کس پہ تو برساتا ہے کوڑے عابد تو بڑی دیر سے بے ہوش پڑا ہے بے پردہ حرم ساتھ ہے اور شام چلا سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے کس پہ تو برساتا ہے کوڑے عابد تو بڑی دیر سے بے ہوش پڑا ہے بے پردہ حرم ساتھ ہے اور شام چلا ہے سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے باواز بلند الصلوات کہاں ہے زہرا خدا حاکم کون مکان ہے زہرا دہنے آیات میں قرآن کی زبان ہے زہرا مصرعِ حضرت چشتی میں نہاں ہے زہرا دی ہیں شبیر تو شبیر کی ماں ہے زہرا حق کی تبلیغ کے پیغام میں کیا رکھا ہے یہ جو ہٹ جائیں تو اسلام میں کیا رکھا ہے وفادار حاکم کون مکان ہے زہرا عشق توحید ہے توحید کا عرفان ہے یہ عشق اقرار نبوت ہے تو ایقان ہے یہ عشق ہے خون کی دل خون
کا دوران ہے یہ، عشق ایمان ہے، ایمان کی پہچان ہے یہ، اپنے ایمان کو تذبذب سے مبرا نہ کیا، وہ کہیں کا نہ رہا جس نے تبرا نہ کیا۔ حاکم کون و مکان ہے زہرا۔ میں بس دو اس کے بعد اور پڑھوں گا، پھر اس بعد 2-3 شعر مسائل کے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے در پر بھیجا، اور کیا سمجھا کر بھیجا؟ فرض تہذیب عقیدت کو نبھانا، ورنہ ایک رعایا کی طرح سر کو جھکانا، ورنہ عظمت مادر حسنین بتانا، ورنہ بے اجازت در زہرا پہ نانا، ورنہ حق نے بخشی ہے جو توقیر وہ جا سکتی ہے، ملک الموت تجھے موت بھی آ سکتی ہے، بخدا حاکم کون و مکان ہے زہرا۔ بی بی کا کیا کیا ہے؟ مہر انگشت ولایت پہ نگینا تیرا، مالک ملک کی دولت ہے سفینہ تیرا، تربتوں میں جو نہاں ہے وہ خزینہ تیرا، کربلا تیری نجف تیرا مدینہ تیرا، رکا و مشہد و کاشان و حلب تیرے ہیں، آسمان جتنے زمینوں پہ ہیں سب تیرے ہیں، بخدا حاکم کون و مکان ہے زہرا۔ حکم جو دے دیا تو نے وہ نبھانا ہوگا، خود کو حسنین کا خیاط بتانا ہوگا، سی کے ملبوس کو حسنین کے لانا ہوگا، تو نے جب کہہ دیا رضوان کو آنا ہوگا، تیرے آگے تو مشیت بھی نہیں چل سکتی، ارے کچھ بھی ہو جائے تیری بات نہیں ٹل سکتی، بخدا حاکم کون و مکان ہے زہرا۔ درود بھیج دیں محمد۔ بس 2 سے 3 شعر کی زحمت، پھر انشاءاللہ پھر ہم مجلس پڑھیں گے۔ اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا
مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، اور سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، نیل رخ سار نیل رخ ساروں کے بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ، آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، اور رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، رے میری آنکھوں سے بہہ جاتے تھے آنسو اس دم، ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں، دادی کی قسم دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ، اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں
چچا جان کا سر، ارے کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر، ہائے مجھ کو ظالم میں کنیزی میں جو مانگا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ برائے ظہور امام زمان علیہ السلام بلندتر صلوات۔ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أخيه ووصيه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب صلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، فلعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الأحسن، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ صلوات۔ انتہائی واجب الاحترام سادات کرام، بزرگان، علماء کرام، ارباب فہم، خادمین ملت، بندہ حقیر کو اس وقت فون آیا کہ جب میں سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ہمارے نوید بھائی نے کہا کہ ہاشمی صاحب کی طبیعت یا کو منتظری صاحب کی طبیعت بہت علیل، ان کا بھی فون آیا کہ وہ تیمم کر رہے ہیں کیونکہ پانی بھی ان کے لیے کیونکہ ایک کپ کپی کی کیفیت ہے، پروردگار انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو اسی دوران میں نے قبلہ کی خدمت میں عرض کی ہے، میں نے کہا قبلہ ہاشمی منتظری صاحب کو مجلس پڑھنی تھی، تو آغا شہنشاہ نے ایک جملہ کہا، شہزادی نے ڈیوٹی لگا دی ہے، منع نہیں کیجیے گا۔ مولا سلامت رکھے، کیونکہ یہ نماز جمعہ کے بعد انتہائی پر اثر شخصیت، پر وقار شخصیت، اور پہلے بھی جب میں خدمت میں حاضر ہوا تھا جب خمسے کے دوران، تو مرحوم 3 بجے تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے جاگ جاتے تھے، اور وہیں پر ہی کیونکہ وہ عالم کو اپنے کمرے میں ہی سلاتے تھے، اور میری آنکھ 4 بجے کے قریب کھلی، میں نے کہا کوئی گریے کی کیفیت ہے، خدا کی قسم آدھی رات کے بعد رب کی بارگاہ میں کوئی گریہ کر کے تو دیکھے تو اس کا وجود پورے معاشرے کے لیے برکت کا سبب بنتا ہے۔ یہ میں کوئی سنی ہوئی بات نہیں کر رہا، یہ میں خود موجود تھا۔ ویسے تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کے علاقے کی یہ شخصیات، یہ بڑا اثر ہے۔ پروردگار کیونکہ کسی کا وجود باعث برکت بن جاتا ہے، تبھی تو میرے مولا نے فرمایا اے کمیل نہج البلاغہ میں، ان هذه القلوب عویۃ فخیرها اوعاها، یہ دل ظرف کی مانند ہے، جب یہ خیر سے پر ہو جائے عزا و جوارے سے خیر نکلے۔
کیونکہ یہ خیر سے جب پر ہوگا تو پھر اعضاء و جوارح سے خیر، اس کا دیکھنا خیر، اس کا سننا خیر، اس کا بولنا خیر، اس کا اٹھنا خیر۔ آپ دیکھتے ہیں نا معاشرے میں فساد فتنہ عروج پر ہو، کسی انسان کے آنے سے ماحول جہنم کا جنت بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں فلاں شخص آیا، اس نے تو ماحول کو جنت بنا دیا ہے۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب انسان کا دل خیر سے پر ہوگا، کمیل یاد رکھ فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا، بہترین یہ ظرف اس وقت بنے گا دل جب خیر سے یہ پر ہوگا۔ مرحوم گریہ کر کے پوری ملت کے لیے دعا پہلے کرتے تھے، پھر اپنے بیٹے اور پوتوں اور نسل در نسل دعا کرتے تھے کہ یا اللہ انہیں اہل بیت کا نوکر بنا، اطاعت گزار بنا، نافرمان نہ بنا۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ بزرگ جو راتوں کو جاگتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کائنات کے رسول نے فرمایا ان الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ۔ ایک بزرگ شخص اپنے گھر والوں کے لیے ایسا ہے، جب وہ دعائیں کرتا ہو، گریہ کرتا ہو، تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل کے لیے ایسے ہے جیسے امت میں ان کا نبی۔ میرے معزز سامعین، ظاہر ہے یہ چند مقدماتی جملے تو انتہائی خوبصورت کلام پڑھا ہے۔ یہ اصال ثواب کے مجلس موت کا تذکرہ، موت بھی عجیب چیز ہے۔ کسی نے کہا اب اس کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا جانے والے تو بتاتے نہیں، جو موجود ہیں انہوں نے چکھا نہیں، پتہ نہیں آپ غور کر رہے یا نہیں؟ جانے والے بتاتے نہیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، جو موجود ہیں انہوں نے چکھا نہیں۔ میں تلاش کرتے کرتے قبلہ کی لائبریری میں دار و تحقیق میں ہوتا ہوں، بندہ حقیق کا نام کریم بخش متحری ہے، اور میں تمام سے التجا کروں گا یہ جو 20 روزہ دور میں شہزادی کے حوالے سے مجالس ہو رہی ہیں، کوشش کریں پہنچیں، کیونکہ جو مرکز تعارف ہے، مرکز عصمت ہے، تو ان مجالس میں پہنچنا کیونکہ ایک روحانی تربیت ہے۔ تو میرے معزز سامعین توجہ چاہوں گا، کسی نے چکھا نہیں، کیوں؟ موجود ہیں، ابھی چکھیں گے تو پھر جو جنہوں نے چکھا ہے وہ واپس نہیں جا سکتے۔ تحقیق کرتے کرتے مولا مشکل کشا کے قول پر اور اس سوال پر نگاہ پڑی، کسی نے مولا امیر سے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا مجھے ذرا موت کا ذائقہ بتا دے، مولا مجھے ذرا موت کا ذائقہ بتائیے۔ مولا نے فرمایا اپنے لیے جو ہم اہل بیت کے لیے ذائقہ ہے وہ بتاؤں یا جو تمہارے نزدیک ذائقہ ہوگا وہ بتاؤں؟ اللہ اکبر۔ میرے معزز سامعین، ظاہر ہے ذائقہ ہر ایک کے عمل کے حساب سے بدلتا جاتا ہے۔ اعمال اچھے تو ذائقہ بھی اچھا، اور اگر اور اعمال اچھے کیا اہل بیت کے گھر کا فارتی کیوں نہ ہو، جب موت کا ذائقہ اس سے پوچھا مولا حسین نے شہزادے سے، کہا آقا حسین، چچا حسین شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ کوئی مطیع شہد کم میٹھا ہے، شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ تو میرے معزز سامعین، سورہ احزاب کے الفاظ ہیں وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيُّ، کچھ ایک گروہ جو طلب کر رہا ہے اجازت پیغمبر سے، یقولون کہنے لگے اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارا گھر عورا بے وارث ہے، خالی ہیں، کوئی محافظ نہیں ہے۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، ان کے گھر خالی نہیں ہے، ان یریدون الا فرارا، یہ صرف موت سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ ان یریدون، یہ ارادہ نہیں کر رہے، الا فرارا، مگر یہ صرف موت سے بھاگ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ دو ہی تو طرح ہے، سورہ جمعہ میں بھی آپ نے پڑھا، تو ایک ہے کردار مومن، ایک ہے کردار یہودیت، دونوں کو اگر آزمانا ہو تو میدان موت میں آزما لیا جائے۔
मैदान मौत में आजमा दिया जाए। तो अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, उस सूरह अहज़ाब में ये और आयत है, जब मोमिनीन ने देखा, लम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाबा, मोमिनीन ने जब गिरोह को देखा, कुफार के गिरोह को देखा, क्या जैसे ही गिरोह को देखा, गिरोह को देखकर कहने लगे कि हाज़ा हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु, कि ये वो शख्स, क्योंकि ये जो मौत है इसका ही वादा अल्लाह ने हमारे साथ किया है, इसी का वादा किया है। व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह भी सच्चा है, उसका रसूल भी सच्चे हैं। और फिर कुरान ने पुकार के कहा, ये जो मोमिनीन हैं सूरह अहज़ाब में, वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा, इनका ईमान बढ़ता रहता है। ये मौत को देखते हैं, ईमान घटता नहीं, ईमान बढ़ता रहता है, यानी ईमान बढ़ता है। अल्लाह ने कोई हद बयान नहीं की कितना ईमान बढ़ेगा, अल्लाह ने कोई ऐसा हद बयान नहीं किया कि कितना ईमान बढ़ेगा। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमन, इनका ईमान बढ़ता चला जाता है, कितना ईमान बढ़ेगा। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ने हद नहीं बताई, यानी इससे पता ये चला मोमिन वो है जिसका ईमान बढ़ता चला जाता है। रिसालत की बारगाह में अर्ज़ करें, या रसूल अल्लाह, ईमान की कोई हद है किसी के लिए? फरमाया, हर एक के लिए कोई ईमान उसका बढ़ता रहता है। और अगर तुम्हें ईमान की शरतें कामिलन देखनी है, बारज़ल ईमान कुल्लुहु, अली है कुल्ले ईमान, तो वहां पर ईमान बारज़ल ईमान कुल्लुहु, कुल्ले ईमान। और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, क्या कहने, अगर कोई इनके साथ सच्चा हो जाए फिर मौत की मिठास कोई महसूस, आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि इंसान कोशिश करता रहे अपने किरदार को संवारने के लिए। तभी तो मेरे मौला ने फरमाया कि ये मौत, कुरान ने भी कहा, रज़ू बिल हयातिल दुनिया वत्मअन्नु बिहा, तुम इस दुनिया की जिंदगी पर मुतमईन हो गए, राजी हो गए, रज़ू बेहा, इस दुनिया पर वत्मअन्नु बेहा, मुतमईन हो गए, वत्मअन्नु बेहा, यानी दुनिया पर ही मुतमईन हो गए। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह अकबर, मेरे मौला ने तो फरमा दिया नहजुल बलागा में, वस्मउ दावतल मौत, अपने कानों को मौत की आवाज सुना दो। वस्मउ दावतल मौत कबला अन युदआकुम, कबल इसके मलकल मौत तुम्हें आकर मौत की आवाज सुनाए, अपने कानों को मौत की आवाज पहले सुना दो। और फिर फरमाया, वज़मत कुलूबहुम मखाफतहु, अपने दिल को खौफ इलाही का मरकज बना दो। फिर होगा क्या, तुम फिर टीवी, ड्रामे, फिल्में नहीं देखोगे, हत्ता असहरत लियालियहुम, फिर तुम्हारी रातें इबादत में गुजरेंगी। मौला अमीर फरमाते, हमारे चाहने वाले फिर फिल्में देखकर रातें नहीं गुजारेंगे, हत्ता असहरत लियालियहुम, अल्लाह अकबर, फिर रातें जागते में गुजरेंगी। और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, उन्हें सुकून लहव लाभ में नहीं आएगा। उन्हें सुकून कैसे होगा? बिस्तर पे नहीं आएगा, बेहतरीन गाड़ी में सुकून नहीं आएगा। उन्हें सुकून मिलेगा कब? आखज़ु राहत बिन्नफ्स पे, वो सुकून हासिल करेंगे मुश्किलात में। पता नहीं आप जुमले को समझे, मैं क्योंकि दुआएं लूंगा बुजुर्गों से। आखज़ु राहत बिन्नफ्स पे, फिर वो राहत को हासिल करेंगे नफ्स मुश्किलात में। नून स्वाद बा, देखिएगा किसी को, तभी तो कहते हैं ना, इस मनसब पर फैज है, मादा इसका नसब है। मनसब पर फैज होने का मतलब कोई फूल का बिस्तरा नहीं है, मनसब पर फैज है क्या मतलब, यानी मुश्किलात है, जिसका जो मनसब है उसके लिए आप मुश्किलात है। आखिर राहत बिन्नफ्स, ये सुकून हासिल करेंगे मुश्किलात में। वर्रैब ज़माए, और ये प्यासा रहकर सैराब होंगे, प्यासा रहकर सैराब होंगे। मौला का जुमला समझ में आया नहीं, एक शख्स बीच से खड़ा हो गया, फरमाया, मौला ये बात समझ में नहीं आई, मुश्किलात में तो बेचैनी बढ़ेगी, सुकून कहाँ से मिलेगा?
भाई मुश्किलात में बेचैनी बढ़ती है, सुकून कहाँ से मिलेगा। और मौला आपने फरमाया ये प्यासा रहकर सैराब होंगे, प्यास बढ़ेगी, ये सैराब होते चले जाएंगे। पानी भी ना पिए, प्यास बढ़ती रहे, सैराब भी होते रहे। कभी मौला के जुमलों पर गौर तो करें, यानी पानी भी ना पिए, प्यास बढ़ती रहे, जितनी प्यास बढ़ेगी उतना सैराब होते चले जाएंगे। मौला ये बात हमारी समझ में आई नहीं। मौला ने फरमाया सुन मरहूम का जुमला, क्योंकि ज़ाहिर है मैं चंद रातें ही गुजर, तो मैंने कहा सरकार आपकी एज इतनी हो गई, आप बेचैन नहीं होते मुश्किलात में? कहा नहीं, इतनी मुश्किलात हैं क्या बताओ, इतनी परेशानियां क्या बताओ। फिर मरहूम का जुमला, मैंने कहा मोहतरम आप अभी बुजुर्ग हैं, आराम कर लिया करें, बेटे जवान हैं, आजकल मिल्लत का हर नौजवान आपके कहने पर अमल करता है, आप इतनी भागदौड़ ना किया करें। कमौली साहब सच पूछें, जितनी ये मुसीबतें परेशानियां मुश्किलात बढ़ती हैं ना, ये मैं जात के लिए थोड़ी परेशानियां लेता हूँ, मुझे मजा आता है, इन मुश्किलात में मुझे सुकून मिलता है। पता नहीं आप गौर कर रहे हैं या नहीं, यानी मैं इन मुश्किलात में सुकून महसूस करता हूँ। अगर घर में बैठ जाऊँ तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा, यानी दीन के कामों में। पता नहीं आप गौर कर रहे हैं या नहीं। मौला से पूछा मौला ये मुश्किलात में परेशान सुकून कैसे मिलेगा? फरमाया सुन, अल्लाह की रजा के लिए मुसीबतों के पहाड़ आते रहेंगे, उतना सुकून मिलता चला जाएगा। ये प्यासा रहकर सैराब होंगे। जज़ाकल्लाह, हमारे सफदर भाई भी दौड़ की तशरीफ लाए, मैं पहले ही ऐलान कर चुका हूँ 20 रोज़ा मजलिस की। वर्रई भी जमाए, ये प्यासा रहकर सैराब होंगे, यानी क्या मतलब, जितनी प्यास बढ़ेगी उतना ये सैराब होंगे। मौला प्यास में कैसे सैराब कोई होगा? मौला ने फरमाया सुन, जितनी अल्लाह की मार्फत की प्यास बढ़ेगी उतना ही ये सैराब होते चले जाएंगे। तो मेरे मौज़ा सामीन, अल्लाह अकबर। मौला मुश्किल कुशा फरमा रहे, सुनो, अब दुनिया दारुन फना, दुनिया है ही फना, अब दुनिया दारुन मोनिया लिल फना, वो दुनिया जो बनाई गई है फना के लिए, तुम उसमें बका ढूंढ रहे हो। वाले मिनहल जला, दुनिया में रहने वालों को जला वतन होना है, और तुम हमेशा के लिए। ये तो मेरे मौला का प्रमाण है। मौला सैयद सज्जाद से पूछा मौला ये मौत क्या है? फरमाया कि सुनो इख्वानी व अहिब्बाई, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे मोमिनो सुनो, अब दुनिया कन तेरा तुम अमा बालैकुम, क्या तुम पर ये बात नहीं पहुंची? माँ काल ईसा इब्न मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था अपने कौम वालों को? क्या कहा था? अब दुनिया कम तेरा तुम फअबरूहा, दुनिया पुल की मानद है, बस इससे गुजर जाओ। वला तो अम्मेरूहा, कोई अक्लमंद पुल पर तामीरात नहीं करता, कोई अक्लमंद पुल पर तामीरात नहीं करता, लिहाजा गुजर जाओ। तो अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मौला सैयद सज्जाद क्या फरमाते हैं? ये तो हजरत मरियम के बेटे ईसा ने कहा। सुन मैं सज्जाद क्या कहता हूँ, जो दुनिया से दिल लगाता है गोया युबना अला मौजिल बहर, जैसे समंदर के मौजों पर घर बनाता है। भाई दुनिया से दिल लगाना ऐसा है जैसे मौजों पर समंदर के मौजों पर घर बनाना है। कौन सा अक्लमंद है जो मौज पर अपना घर बनाए? तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, ईसा अलैहिस्सलाम की मजलिस, मेरा दिल चाह रहा है मरकज़ शफ़ाअत का तज़किरा करूं, मरकज़ शफ़ाअत का तज़किरा करूं। ओ बशरों के अदब फनाए मुकरबा की 7वीं जिल्द ऐतुल्लाह जवादी आमली लिखते हैं, बंदा हकीर तालिब इल्म तहकीकी मिजाज है, आप पूछ सकते हैं ताकि पूछें, पढ़ने वाले को पता चले कि लोग पूछते भी हैं। पता नहीं आप गौर कर रहे या नहीं, ताकि ये मिंबर महफूज हो जाए। आपने अगर 2-4 सवालात करना शुरू कर दिए, भले आप एहानत की इजाजत नहीं है, तौहीन की इजाजत नहीं है, अदब और एहतराम में जो बात समझ में नहीं है पूछ लिया जाए, क्या हर्ज है? क्योंकि सवाल निस्फुल इल्म, खुद सवाल आधा इल्म है।
तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह अकबर, मरकज़ शफात के लिए बिहार में जो रिवायत है उसको नकल कर रहे हैं आयतुल्लाह जवादी आमली। कायनात के रसूल फरमाते हैं ओ बशरों के फलके इंदल्लाह मकामुन महमूदुन, बेटी ज़हरा, अल्लाह अकबर, कायनात के रसूल। इसका पस पोस्ट बैकग्राउंड क्या है जाकर देखिएगा। एक और किताब का हवाला दे रहा हूँ, फातिमतु ज़हरा बहजतु कल्बिल मुस्तफ़ा। कायनात के रसूल रो रहे हैं, जैसे आप मस्जिद में बैठे हैं ना, वैसे कायनात के रसूल गिरिया कर रहे हैं। शहजादी तक ये बात पहुंची। एक मर्तबा शहजादी ने सुना मेरे बाबा की गिरिये की आवाज इतनी बुलंद, घर तक रोने की आवाज आ रही है। मैंने हवाला दे दिया, घर तक रोने की आवाज आ रही है। शहजादी ने चादर तखीर को पहना, एक मर्तबा मस्जिद में तशरीफ लाई। जैसे ही कायनात के रसूल रो रहे थे, कामा मैं मकाम ही, अल्लाह के रसूल हालांकि मुनाजात की हालत में थे, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद एक मर्तबा हाथों का बोसा, पेशानी का बोसा लिया और कहा बाबा आप रोते जा रहे हैं, किस वजह से? बाबा मैं आपकी बेटी ज़हरा जो हूं, अल्लाह जाने क्या राज है। अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, जुमला हदीस की यहाँ पर कहा बाबा शफात का आला दर्जा कौन सा है? का शफात का आला दर्जा, क्योंकि मग़फ़िरत के लिए हम जमा हुए हैं ना, शफा मौत की मजलिस है। शफात का आला दर्जा मकाम महमूद है। पता नहीं, आप गौर कीजिएगा, शफात का आला दर्जा मकाम महमूद है। कायनात के रसूल ने फरमाया या फातिमा ओ बशरों के फलके इंदल्लाह मकामुन महमूदुन, ऐ बेटी मैं खुद रसूल बशारत दे रहा हूँ कि अल्लाह ने आपको मकाम महमूद पर फैज किया है। जो रिसालत का हिस्सा है वो तो मकाम महमूद पर फायद है। अब तशरीह में लिखते हैं आयतुल्लाह जवादी आमली, कायनात के रसूल ने जब बता दिया मेरी बेटी मकाम महमूद पर फायद है, आयतुल्लाह जवादी आमली जुमला लिखते हैं गुनाहों की मग़फ़िरत शफ़ाअत उसकी हो नहीं सकती जो ज़हरा से मोहब्बत ना करे। या रसूल अल्लाह कहता मर जाए, शफ़ाअत नसीब नहीं होगी जब तक ज़हरा से मोहब्बत ना करे। मौला सलामत रहे। दूसरी रिवायत मैं इसी किताब से पढ़ रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। अल फातिमा तो नहीं, मजा नहीं आ रहा, तवज्जो चाहूंगा। बहुत ही पढ़े लिखे अफराद तशरीफ फरमा है, क्योंकि मसनद पर अहल बैठता है, हर अहल मसनद पर बैठता है। मैं बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के हैं, उनके लिए मिसालें दे रहा हूं। प्राइमरी का हेडमास्टर कभी भी सेकेंडरी के प्रिंसिपल की जगह पे नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? उसका वो अहल नहीं है। कभी सेकेंडरी का प्रिंसिपल कॉलेज के प्रिंसिपल की जगह पे नहीं बैठेगा, क्योंकि उसका लेवल कम है। कभी कॉलेज का प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल की जगह पर नहीं बैठेगा, क्योंकि उसका वो अहल नहीं है। सब ने लिखा है कायनात के रसूल का जो मकाम था मिंबर पर या जमीन पर कोई नहीं बैठा। अल्लाह जाने आप गौर कर रहे हैं या नहीं? सब ने लिखा है रसूल की जगह पर कोई नहीं बैठा, चाहे मिंबर हो रसूल की जगह, चाहे फर्श पर बैठे हुए हो, कोई रसूल की जगह पर नहीं बैठा था। यही वजह है असहाबे कराम रिजवानुल्लाह ने वो जगह छोड़कर बैठते रहे, वो जगह छोड़ के बैठते रहे। क्या कहने लगे? कहा मकामे रिसालत है, हम यहाँ के अहल नहीं हैं, मकामे रिसालत है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मौला मुश्किल कुशा बिल्कुल उसी जगह पर जाकर बैठे जहाँ अल्लाह के रसूल बैठते थे। पता चला मकामे रिसालत रसूल की जगह पर या अली बैठे या ज़हरा बैठे। मौला सलामत रखे। मकामे रसूल पर, कायनात के रसूल, लम्मा इश्तक़त्तु रिहतल जन्ना शममतु इब्नती फातिमा,
अजलस अला मजलिस ही, अपनी जगह पर बिठाते थे ना। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, क्या कहने, जब अल्लाह के रसूल मिराज से वापस आए, या रसूल अल्लाह मिराज की यादगार क्या है? फरमाया मिराज की यादगार जो है दो, आप जाते हैं ना सैर करने, कलाम ये जो करते हैं ना, इसमें एक लुत्फ है, इसमें इबादत में इंसान शामिल होता है। या रसूल अल्लाह, आप मिराज से जो वापस आए हैं वहाँ की यादगार क्या है? कायनात के रसूल ने फरमाया मिराज की यादगारें हैं दो, मिराज की यादगारें हैं दो, एक अल्लाह का लहजा, एक अल्लाह का तोहफा, एक अल्लाह का लहजा, एक अल्लाह का तोहफा। और जब अल्लाह ने कल्लमनी अल्लाहु बिलहजत अली, जब अल्लाह ने मुझसे अली के लहजे में कलाम किया, मैंने कहा या अल्लाह अली के लहजे में कलाम क्यों किया? तो अल्लाह ने पुकार के कहा हबीब मैं हूँ खालिक, तू है मेरा मेहमान। मैंने अपनी सारी मखलूक पर निगाह की, किसी का लहजा तुझे पसंद नहीं है, लहजा पसंद है तो अली का। दो यादगारें हैं, एक अल्लाह का लहजा, एक अल्लाह का तोहफा। जब अल्लाह के लहजे को याद करता हूँ अली से बातें कर लेता हूँ, जब अल्लाह के तोहफे को याद करता हूँ ज़हरा की पेशानी के बोसे लेता हूँ। और अजीम रिवायत, बुजुर्गान बैठे हैं, दुआएं लूंगा, सादात कराम की जद्दा का तस्करा, मुहिब्बीन शहजादी के, क्योंकि ये आयाम चल रहे हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। क्यों? ये जिक्र जहां जहां पर हो रही है भरपूर शिरकत करें। खुदा की कसम शहजादी का तस्करा ऐसा है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्दिल मालिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। या अल्लाह अपना तारुफ करवा रहा है अपने हबीब के जरिए से। या अल्लाह तू खालिक है, हबीब के जरिए से तारुफ क्यों? अल्लाह मालिक है, अजीज है, गफूर है, अल्लाह वो है जिसने रसूल को भेजा है। अल्लाह अपना तारुफ करा रहा है रसूल के जरिए से। या अल्लाह रसूल के जरिए से तारुफ क्यों? अल्लाह दस्तूर दे रहा है, जब छोटा काबिल फख्र हो तारुफ छोटे के जरिए से होता है। छोटा जब काबिल फख्र हो तो तारुफ छोटे के जरिए से होता है। क्या कहने, अल्लाह जब तारुफ करा रहा है तो अपने हबीब के जरिए से। अब अल्लाह के रसूल का तारुफ कैसे हो, अली का तारुफ कैसे हो, हसनैन का तारुफ कैसे हो? तो एक मर्तबा अल्लाह का तारुफ रसूल के जरिए से, रसूल का तारुफ खुद सैयदा के जरिए से। हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा। अल्लाह का तारुफ पैगंबर के जरिए से, पैगंबर का तारुफ शहजादी ज़हरा के जरिए से। बहजतो क़ल्ब मुस्तफ़ा, फातिमा ज़हरा किताब का नाम, उसमें हर इमाम ने फख्र किया है। किसी ने बार में मौला से पूछा, मैं क्योंकि मस्जिद में बैठे हुए सारे, एक रूहानी माहौल और रूहानी शख्सियत का तस्करा। बार में आका से पूछा मौला आपके चाहने वाले आप पर सलाम भेजते हैं, कभी या साहिब ज़मान कहकर, कभी या इमाम अलैहिम से वलजान कहकर, कभी या शरीकत अल कुरान कहकर, कभी या वारिसल बुरहान कहकर, कभी नातिकल कुरान कहकर, आपको खुशी कब होती है? तो बार में मौला फरमाते हैं मुझे खुशी तब होती है जब मेरा चाहने वाला सलाम भेजता है, अस्सलामु अलैका यब्ना ज़हरा। जब मेरी दादी का नाम लेता है तो मुझे खुशी होती है। अस्सलामु अलैका यब्ना ज़हरा, बार में मौला फरमाते हैं मुझे खुशी तब होती है। हर इमाम ने फख्र किया। एहतजाज तबरसी देखिए खोलकर, क्योंकि हमारा, हम क्यों जिक्र करें किसी पर? मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी से पूछा गया कि आप अहले बैत को मानते हैं, कहा 100%।
कहा आप असहाब किराम को मानते हैं? कहा 100%। कहा दोनों में फर्क मानते हैं? कहा 100%। कहा 100% फर्क भी मानता हूं। कहा क्यों? कहा इसलिए दोनों बाकियों की हुकूमत का ऐलान हुआ है बंद कमरे में, अली की विलायत का ऐलान हुआ है खुले मैदान में। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब बात आ गई मुअज़्ज़मा की तो जुमला सुनते जाए और पैगंबर फरमाते हैं, फखरी अंदाज है एहतिजाज तबरसी में मौला मुश्किल कुशा का। मौला ने फरमाया अच्छा ऐलान हो गया? कहा हो गया मौला। तो फरमाया अच्छा हुकूमत के लिए फीकुम ज़ौजतु मिस्ली फातिमा ज़हरा बिन्त रसूलिल्लाह 31 दलीलें मेरे मौला ने दी। और फखरिया अंदाज कहाँ है? मैं तेरे पूरे 31 दलीलें पेश नहीं करूंगा। फखरिया अंदाज कौन सा है? मौला फरमाते आफीकुम ज़ौजतु मिस्ली, तुम्हें पता नहीं है तुम में कोई हुकूमत का, भले कोई हुकूमत करे, क्या कोई ऐसा है जिसकी ज़ौजा रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा हो? यानी मौला मुश्किल कुशा फखर कर रहे हैं कि मेरी ज़ौजा यानी सय्यदतुन निसाइल आलमीन है। तब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन तवज्जो चाहता हूं, पैगंबर फखर करें, खुद रसूल फखर कर रहे हैं, बाद में मौला फखर कर रहे हैं, मौला मुश्किल कुशा फखर के अंदाज में कह रहे हैं मेरी ज़ौजा मिस्ली फीकुम ज़ौजतु मिस्ली। फखरिया अंदाज है, फखरिया। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब अल्लाह ने फखर किया है या नहीं? पता नहीं गौर कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि रसूल भी फखर कर रहे हैं, मौला अली भी फखर कर रहे हैं, बाद में मौला भी फखर कर रहे हैं, तमाम इमाम फखर कर रहे हैं। पहले इमाम से लेकर बाद में तक देखिएगा हर इमाम का कौल है फखरी अंदाज में कि अल्लाह फखर कर रहा है या नहीं? अल्लाह है मुतकब्बिर। तो एक मर्तबा परवरदिगार अपने हबीब को अता करके कह रहा है इन्ना आतैनाकल कौसर। हबीब मैं अल्लाह फखरी अंदाज में कह रहा हूं तुझे कौसर अता किया है। सुभान वाह वाह वाह। एक बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, कायनात के रसूल फरमा रहे हैं, तवज्जो चाहूंगा आखिरी बंदे तक दुआ लूंगा। आप थकावट महसूस नहीं कीजिए, जाहिर है कब से तशरीफ फरमा है आप, मैं भी डायरेक्ट सफर करके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, पैगंबर ने इरशाद फरमाया अल फातिमतु बज़अतुम मिन्नी व हिया क़ल्बी। अल्लाह जाने आप गौर कीजिएगा, अल फातिमतु बज़अतुम मिन्नी व हिया क़ल्बी। फातिमा मेरा कल्ब है। कल्ब के मानी कितने हैं? कुरान से पूछते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़ला बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बिका। ये धड़कने वाला दिल कल्ब है। हबीब जिब्राइल अमीन ने कुरान तेरे कल्ब पर नाज़िल किया, यानी ये गोश्त का लोथड़ा कल्ब है। दूसरे मानी कल्ब के क्या है? इन्ना फी, सूरह अहज़ाब के जुमले हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन। ये कुरान नसीहत है जिसके पास, अब तफसीरों में देखिएगा ए लिमन कान लहू अक़्ल, तफसीर में लफ्ज़ कल्ब का क्या है तर्जुमा? ये कुरान नसीहत है जिसके पास अक्ल है, जिसके पास अकल है। तो कल्ब के मानी अकल। तीसरा माना इसी सूरह अज़ाब में, जैसे दुश्मन पर निगाह पड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ ज़ाग़तिल अब्सार
इस ज़ाग़तिल अब्सार, जैसे दुश्मन को देखा, इस ज़ाग़तिल अब्सार, आंखें पथरा गई, बालगतिल कुलूबल हनाजिरा, दिल मुंह पे आने लगे। ये दिल मुंह तक नहीं आ गया था, यानी रूह निकलने लगी। तो यहाँ कुलूब का माना क्या किया है? रूह। अब कल्ब के मानी अकल, कल्ब के मानी धड़कने वाला दिल, कल्ब के मानी अकल, कल्ब के मानी रूह। अब जो फरमाया अल फातिमा को बज़अतुम मिन्नी व हिया कल्बी, यानी फातिमा मेरा कल्ब है। कायनात के रसूल बतलाना चाह रहे हैं रिसालत की अकल का नाम है ज़हरा, रिसालत की अकल का नाम है ज़हरा, रिसालत की अकल का नाम है ज़हरा, रिसालत की रूह का नाम है ज़हरा। अब अगर ज़हरा को हटाकर रिसालत मानोगे आखिरी बंदे तक, जब ज़हरा को हटाकर रिसालत को मानोगे तो फिर रिसालत में हिज़यान भी नजर आएगा, निस्यान भी नजर आएगा, क्योंकि अकल रिसालत को माना ही नहीं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, रूह रिसालत का नाम है ज़हरा, है कल्ब, कल्ब के मानी रूह, रूह रिसालत का नाम है ज़हरा। अब अगर शहज़ादी ज़हरा को जुदा करके मानोगे तो रिसालत मरी हुई नजर आएगी। फिर इब्ने तीमिया में ये जुर्रत पैदा होगा, मेरी आशा इस कब्र से बेहतर है काश ज़हरा को मानते तो रिसालत मरी हुई नजर ना आती। रूह रिसालत का नाम है शहज़ादी ज़हरा। अल्लाह अकबर। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम ये जो कलमा पढ़ते हैं ना, क्या कलमा है? सब बच्चों को याद है। आखिर में क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह व आखिर में व खलीफतुहु, खलीफतु बिला फसल। अजीब है, जब हम मोबाइल में देखते हैं रसूल आगे, शहज़ादी ज़हरा उनके पीछे, मौला अली उनके पीछे, फासला तो बीच में आ गया। पता नहीं आप गौर कर रहे हैं या नहीं भाई? बीच में फासला तो आ रहा है ना, खलीफतो बिला फासल जो पढ़ते हैं तो फासला तो जनाब सैयदा है, तो फिर ये कलमा क्या दाऊद बिला गलत हो गया? पता नहीं आप गौर कर रहे हैं या नहीं? नहीं मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, बहुत ही अहम बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अल फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा है रिसालत का हिस्सा, हिस्सा मिलेगा तो रिसालत कामिल बनेगी। आगे आगे मुकम्मल रिसालत है, इमामत पीछे है। यही वजह है, तौज़ीउल मसाइल खोल कर देखिएगा, अलीयुन वलीयुल्लाह ना पढ़ने वाले पर अहकाम इस्लाम जारी होते हैं। पाक है, कारोबार जायज़ है, इस्लाम के सारे अहकाम जारी होते हैं। खाली कलमा मुसलमान भाइयों का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तक बिल्कुल ठीक है। इस्लाम के अहकाम, मुसलमान का भाई है, खबरदार एक दूसरे से अदावत ना रखो, सब एक हो जाओ। लेकिन अली वलीउल्लाह नहीं भी पढ़ रहा तो मुसलमान का भाई है, यानी इस्लाम के अहकाम जारी हो रहे हैं ना, इस्लाम के अहकाम जारी हो रहे हैं ना। अब मैं जिस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ, अल्लाह करे बात पहुंच जाए, दुआ लूंगा ख़ुसूसन बच्चे और जवान तवज्जो रखें। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता उस पर इस्लाम के अहकाम जारी नहीं होते, तो अब रिसालत का हिस्सा है जनाब ज़हरा। अब बात समझ में आई कि ज़हरा ने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? जो ज़हरा को न माने उसने कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा ही नहीं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, क्या मकाम है, क्या मंज़िलत है शहज़ादी के लिए। खुदा की कसम, बस खत्म कर रहा हूँ, ज्यादा ज़हमत आपकी नहीं दूंगा, लेकिन एक जुमला तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। कितने एहसानात हैं शहज़ादी के और मलिकतुल अरब के। मेरा दिल चाह रहा है मलिकतुल अरब के हवाले से भी जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ।
तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, देखा कायनात के रसूल परेशान है। मलिकतुल अरब जुमला कहती है, सैम चिश्ती ने पूरी किताब लिख डाली। जुमला क्या कहती हैं? या रसूल अल्लाह, चेहरे पर आपके चेहरे पर परेशानी के आसार क्यों? कि लोग मुसलमान नहीं हो रहे, कलमा नहीं पढ़ रहे। फरमाया कि इनको दावत दी जाए, इन काफिरों को इनको खाना खिलाया जाए, जैसे ये खाना खाएं, क्योंकि हैं तो काफिर, कलमा तो पढ़ा नहीं। इन्हें सोने की, मैं जिम्मेदारी से जुमला अर्ज कर रहा हूँ, इन्हें सोने के बर्तनों में खाना खिलाया जाए, सोने के बर्तनों में खाना खिलाया जाए। तो अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, सोने के बर्तनों में काफिर खाना खाते थे। जब उठने लगते थे, मलिकतुल अरब के नौकर कहते थे कि ये बर्तन सोने के घर ले जाओ, ये सोने के बर्तन घर ले जाओ, ये सोने के बर्तन घर ले जाओ, मेरे सरताज मोहम्मद का कलमा पढ़ते जाओ। मेरे सरताज का कलमा पढ़ते जाओ। और कभी पर्दा लटका दिया जाता था और हुक्म शहजादी देती थी कि जाओ ऐलान करो पूरे आलम में, कि पूरे आलम में कोई ऐसा नहीं जो मलिकतुल अरब का मखरूज ना हो। ऐलान करो कि मेरे सरताज मोहम्मद का कलमा पढ़ते जाए, मैं खदीजा कर्जा माफ करती चली जाऊंगी। कलमा पढ़ते जाए, मैं कर्जा माफ करती चली जाऊंगी। जब जनाब खदीजा ये कहती तो कायनात के रसूल के चेहरे पर परेशानी के आसार खत्म हो जाते थे। जुमला कहूं, सारी नबियों की जो परेशानी दूर करे उसे सैयदुल अंबिया मुस्तफा कहते हैं। जो मुस्तफा की परेशानी दूर करे उसे मलिकतुल अरब कहते हैं। रिवायत आपकी खिदमत में, क्योंकि आपका ज़ौक़ देखकर वक्त भी साथ नहीं दे रहा, वरना सुखनाए गुफ्तगू तो बहुत है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक मर्तबा 5 असहाब कायनात के रसूल के पास आए। या रसूल अल्लाह, आज अली के घर में खाना खाते हैं, क्योंकि कतीफ़े खैबरी अली ने बेचा है, लिहाजा अली के घर में खाना खाते हैं। 5 असहाब, जनाब अबू ज़र, जनाब मिक़दाद, जनाब कंबर, जनाब सुलेमान, 5 असहाब हुज़ैफ़ा यमान, रिवायत में खुद हुज़ैफ़ा बिन यमान की है। कहा हम 5 जब अल्लाह के रसूल के साथ चले, मौला मुश्किल कुशा सामने से मिले, कहा आज या अली खाना आपके घर में खाते हैं। एक मर्तबा फ़क़ाल अलीयुन इहयाअन मिन्हु व तकर्रुमन फ़क़ाल नअम या रसूल अल्लाह। एहतराम रसूल ने फरमाया बिस्मिल्लाह, जबकि रसूल भी जानते हैं घर में फाका है, घर में फाका है। मेहमानों को मेहमान खाने में बिठाया, उस जगह पर आए जहां जनाब ज़हरा मुसल्ले पर थी, नमाज पढ़ रही थी। नमाज पढ़ने के बाद अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक मर्तबा मौला मुश्किल कुशा ने सलाम कैसे किया? अस्सलामु अलैकुम या सय्यदती व मौलाती। शहजादी ने जवाब सलाम क्या दिया? व अलैकुम सलाम या सय्यदी व मौलाई। अजीब अंदाज है, जब 2 बराबर के ओहदेदार हों तो उसी ओहदे से खिताब होगा। एक सैयदुल औसिया है, सैयदुल औसिया है, एक सैयदतुन निसाइल आलमीन है। एक मर्तबा जुमला कहा, बस जो रहमत आपको दी है, जुमला क्या कहा? या अली इन्ना ज़ौजतकल बतूल लिअल्ला यतशव्वश अला वजहिक। अली, आपकी ज़ौजा ज़हरा है, जिसकी ज़ौजा बतूल हो उसकी पेशानी पर परेशानी के आसार अच्छे नहीं लगते। फरमाया ज़हरा घर में मेहमान है और घर में फाका है। कहा जिसकी ज़ौजा ज़हरा है उसके चेहरे पर परेशानी के आसार अच्छे नहीं लगते। तो मुश्किल ये है कि मेहमान है, घर में कुछ नहीं है। जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, दुआ लूंगा बुजुर्गान से। जो कायनात के मुश्किल को दूर करे उसे अली कहते हैं, जो अली के मुश्किल को दूर करे उसे ज़हरा कहते हैं। एक जुफना जिसमें तरह तरह के खाने सजे हुए थे, कासा बुजुर्ग जिसमें तरह तरह के खाने। जैसे ही मौला मुश्किल कुशा ने उठाया और कायनात के रसूल के सामने, पुरानी रिवायत है, मैं जुमला आखिरी अर्ज कर रहा हूँ, पेश किया
اور کائنات کے رسول اٹھ کر اس جگہ پر آئے، اس کمرے میں آئے جہاں شہزادی موجود تھی. فرمایا یا زہرا انا لکے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ رو کر کہتی ہے بابا آپ نے میرے لیے فرمایا تھا نا ان الفاطمہ کا سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. بابا عالمین کی عورتوں میں مریم شامل ہے؟ ہاں بیٹی مریم بھی عالمین کی عورتوں میں شامل ہے. فرمایا جب کنیز کے لیے جنت سے کھانا آ سکتا ہے تو آقا زادی کے لیے نہیں آ سکتا؟ ہے الجنۃ الزہراء التی یاکل. آپ نے جمعے کے خطبے میں مولانا صاحب نے خطبہ پڑھا، جمعے کے خطبے میں ایک لفظ پڑھا ہے بے یمنہ ہی روز کلورا بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء. مولا امام زمان کے وجود کی برکت سے کائنات کو رزق مل رہا ہے اور کائنات کی بقا اللہ نے امام زمان کے صدقے میں کائنات کو باقی رکھا ہوا ہے. کائنات جس کے صدقے میں رزق حاصل کرے اسے مولا امام زمان کہتے ہیں. میرا سوال بچوں کے لیے میں سبق سنا رہا ہوں، بزرگوں کو اور ارباب دانش کو. تو کائنات جس کے صدقے میں رزق کھائے اسے امام زمان علیہ السلام کہتے ہیں. امام زمان کس دسترخوان سے رزق لے رہے ہیں جو بڑے بھی نہیں ہو رہے، زندگی بڑھ بھی نہیں رہی، بالکل ظہور فرمائیں گے تو عین شباب کی حالت میں، نوجوانی کی حالت میں ظہور فرمائیں گے. کہاں سے رزق کھا رہے ہیں؟ ہی جبنۃ الزہراء التی یاکل منھا القائم اجل اللہ. کائنات جس کے رزق صدقے میں رزق کھائے اسے امام زمان کہتے ہیں. مولا امام زمان جس دسترخوان سے رزق اللہ کا حاصل کرے وہ زہرا کا دسترخوان ہے. مسجد میں اگر کوئی کھڑا ہو جائے نا کہ میں جو بات کروں گا سچ کہہ رہا ہوں، چاہے باہر کچھ بھی کرتا ہو سارے کہیں گے یہ سچ بول رہا ہے. کیوں؟ سندھ کی ثقافت ہے نا. آپ ویسے بھی کہتے ہیں کسی کو اگر آپ نے چوری نہیں کی یا آپ نے فلاں جرم نہیں کیا، مسجد چلو، مسجد میں صرف کھڑے ہو کر کہو کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. سارے علاقے والے کہتے ہیں چاہے یہ کچھ بھی ہو لیکن سچ کہہ رہا ہے کیونکہ مسجد میں آ گیا ہے. اللہ جانے جو مرکز صداقت ہو رو کر کہا اعلموا انی فاطمہ. دربار والوں تمہیں پتہ نہیں میرا نام فاطمہ ہے. انی اقول ما اقول غلطا، میں جو کچھ کہوں گی میں صدیقۃ الکبریٰ ہوں، سچ کہوں گی. عزادارو جب مدینے کی عورتوں نے پوچھا نا زہرا آپ کو زیادہ دکھ کس مقام پر پہنچا، کہا سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوا کہ جب میں مسجد میں کچھ کہہ رہی تھی مجھے کہا زہرا آپ سچ نہیں کہہ رہی. مجھے دکھ یہ ہوا مجھے دربار میں جھٹلایا گیا ہے. شرما کے نہ روئے، پرسائے شرما کے نہ روئے، دکھ ہے. عزاداران امام مولا حسن ایک گلی کے سامنے سے نہیں گزرتے تھے، راستہ بدل دیتے تھے. مولا سے پوچھا مولا اس راستے میں کیا واقعہ پیش ہوا؟ کیا اسی راستے میں میری ماں کو کوڑا مارا گیا؟ اجرکم اللہ. عزاداران امام ماں جب واپس آئے چھوٹی بچیاں انتظار میں ہوتی ہیں تو ایک مرتبہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے پوچھا اماں ہاتھ مل گیا؟ رو کر کہتی ہے ہاتھ تو نہ ملا، مجھے یقین ہو گیا ہے بچیوں تم دربار جاؤ گی. فرق یہ ہے جب میں دربار گئی ہوں تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے، جب تم دربار میں جاؤ گی تو ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے. مجھے کسی نے پتھر نہیں مارے، ہر کوئی پتھر مارے گا. اجرکم اللہ. مولا اسے کسی نے پوچھا مولا آپ کی کمر کب ٹوٹ گئی؟ فرمایا جب زہرا دنیا سے گئی. زہرا کے جنازے پر مولا علی نے مرثیہ پڑھا الان ان کا سرا ظاہر، آج علی کی کمر ٹوٹ گئی ہے.
فضا سے کہا فضا جلدی جاؤ، بچے دھاڑے مار کے رو رہے ہیں، تسلی دو تاکہ آہستہ روئیں، مدینے والوں کو پتہ نہ چلے۔ ادادر جناب فضا جیسے جا رہی تھی، فصاخ علیون، علی کی چیخ بلند ہوئی۔ فضا جاتے جاتے میں واپس آئی کہ مولا آپ نے فرمایا بچے چیخے مار کے نہ روئے، مولا آپ خود دھاڑے مار کے رو رہے ہیں۔ فرمایا لیتنی ماتا علی ابن ابی طالب قبل ھذا، ابو طالب کا بیٹا علی مر جاتا زہرا کی تسلیہ۔ اجرکم اللہ، زہرا کے بدن پر نیلے داغ نہ دیکھتے۔ اجرکم اللہ، اداداران امام بچوں کو تسلی دی جاتی ہے نا، جب آخری وقت میں ادادارو مرو مشرف عقیدت مندے کو مومن خدمات گزار تھے، ادادارو جب جنازہ مرشد آقا زادی کا جب تیار ہوا ہے نا، بچوں ماں سے آخری زیارت کر لو۔ اداداران امام میں پوری روایت نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ پڑھوں گا۔ مولا حسین ہر جناب زینب بھی چہرے کی طرف آئی، جناب ام کلثوم بھی چہرے کی طرف آئی، مولا حسن بھی چہرے کی طرف آئے۔ مظلوم کربلا کیسے آئے؟ اماں کے قدموں سے لپٹ کر فَيَقُولُ الْحُسَيْنُ وَغُرْبَتَا، ماں کے قدموں سے لپٹ گئے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا میں غریب ہو گیا ہوں۔ ادادر غربتا کی صدا بلند ہوئی ہے نا، ایک مرتبہ فاطمۃ الزہرا، ایک مرتبہ زہرا کے بندے کفن ٹوٹے، کہا میرے مظلوم حسین غربت کا واسطہ نہ دے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کے کسی غم میں نہ رلائے۔ ادادر مولا حسین نے یا تو ماں کے قدموں کو پکڑ کر کہا وہاں غربت تھا، یا اکبر اور قاسم کے لاشے پر ہاتھ رکھ کر کہا یا اللہ حسین غریب ہو گیا ہے۔ اجرکم اللہ، اداداران امام بات تھوڑی سی بات ہے، ایک منظر اور لیجئے۔ ایک مرتبہ اجرکم اللہ، اداداران امام شہزادی زہرا سے جب بچے لپٹے تو جبرائیل امین نازل ہوئے، یا علی حسین کو جدا کر دے ماں سے، حسن کو الگ کر دے، کہیں آسمان نیچے نہ آئے، زمین پھٹ نہ جائے۔ مولا علی شفیق امام آگے بڑھے، حسن کو الگ کیا، حسین کو پیار کیا، زینب بیٹی کو تسلی دی۔ میں کہوں آقا زادی زینب، آپ کو جب بابا نے جدا کیا تو شفقت سے میں قربان جاؤں سکینہ پر، جب بابا کے جنازے سے لپٹی ہوئی تھی، شفر نے تماچے مارے، فَوَضَعَ بِيَدِهَا عَلَى رَأْسِهَا، ہاتھ بلند کرتا آیا، بچی کے پاؤں اٹھتے چلے آئے، فرات کی برابر کر کے کہا چچا بابا کے جنازے سے کیا یتیموں کو ایسے جدا کیا جاتا ہے جیسے مجھے۔ اجرکم اللہ، ادادر ایک مرتبہ جب جناب سکینہ کو پورے رستے میں تماچے لگے ہیں نا، میں نے گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے، مقتل کا جملہ ہے، جب شام کا دروازہ آیا بابو صاحب پر ایک مرتبہ ایک ظالم نے سکینہ کو ایسا کوڑا مارا، علی کی بیٹی برداشت نہ کر سکی، قالت زینب یا عبداللہ خودی عدو اللہ، اے زمین اس اللہ کے دشمن کو نکل لے۔ سجاد رو کر کہتے ہیں نہ میری پھپھی
आवाज